Jotono Punkaham, Hainahai Lamsoko, Zorani Newso, Suntini Nine Elena, Mianis Hal Jorawo, Tirupra Hastewo, Tiprasarok, Bozaga, Soba Kaimani Korang, Mass Gathering Kaimani, Omahai Juda Juda, Mangpili, Miawa Kasai Pakia, Arun Bisingo, Zanizar leader, Zanizar Kok. Lukurokno public rokno tai chobani khorang kasar mane haimno sung khanalaika aron bisingo sung puila khanalainai IPFT ni bukhago TTADC khumulung ADC ni headquarter khumulung thai jagawo Kotor Klayai Mass Gathering Klayjaka 2024 last je December ni 4 tarik miani sal jorawo tamoni hingkai IPFT ro kebangko khlaino Agartala hairogo Mass Gathering khayo tai Delhi rogo thango aron bisingo mia hangkai khumulungo khlaya balokha onek geduk bosoni yagulo miawo khumulunga IPFT roni 33 division ni borok rokno tubuoi all Tirupra 33 division brok ni tongo aroni borok rokno tumia Mass Gathering khajak mani nukha oninka IPFT rokno sukang Tirupra hastewo Tipraleni je khorang ti sai choba khaimani jorawo Tipra saro jotono maximum kebangko khaina IPFT ni logeri mani joraso IPFT ni Saputar committee pramothabo thangmani omahai bahaino mangpili nukha kesar jora asuk durbol point weak tongmani saputar komungi tongmani brokni saputarok laharokok yangi tongmani baksa yang party roko thangmani phiaba miao hungangkai IPFT rokni khumulungo Mass Gathering joto hastri lukurokno montri koikha jara nogo ageni simi himi tongne original Jara agini simi himne original IPFT khaina original hano hamjaknai bro khaina hai kok pidi IPFT ni bukhaktui khorang ti sai choba khai Tipralen haina hai sung sanlai pinai Tipralen nanai hnui omai kai montri ni khugo srai srai lukorokno sai khanarikha khapangni takok tai bukoksong article 2-3 abo joto Tripura hastini lukorokno sai mangkha সংবিধান krungbo asukno bangkha Tripura haste phiaba je land sanmani je demand sanmani soi kubui o je bokrok head bokrok je brokni kok bothoma je party ni je সংগঠনি agenda kotor main kur agenda je tongmani Tipralen yang Tripura mothanika gerata Tripuralen ababaina lukorokno boyer shipsari ko thumriwoi baksa MLA sanamka baksano montri sanamka baksano EM sanamka pothriporno sanamka phiaba soi bothoma goal je one sokmung abo kesarangka songgothon bangkha biang kamai thang abono lukurokni sumung phiaba mia nukjaka IPFT rokni je khumulungo Mass Gathering haina hai IPFT rok Tripura motha no kari bahaino miawo haina hai juda ko khartai kaise songgothon kesam songgothon hunjina ni Tipralen no taibo sanga khlai ti sanani bagai khumulungo Mass Gathering nukjaka khapangni takok tai bukuksong phiaba abono kari bahaino mantri abono sai khanarikha 15 বছর কাখা IPFT rokni soba 2009 ni simi khlai phaimani hingangkai 15 বছর tabo haina hai lukorokno taiso thumphirwoi Tipralen dinani kokosarkha brokni usoba miawa khumulungo khaimani Mass Gathering khaimani lukorokno tamo kok saka busuk borok bangkha norok nainadi abono kare bahaino khapangni takok tai bukoksong Tripura mothani wing TWF Agartala ni Astobol no Swami Vivekananda snamka arun simi himui yang je pushpa bonto khajak na himane ayang sadigi himi phayei brok mia pushpa bonto je age governor house nama governor je tongmani jaga house abono pushpa bonto snamnai tabo tourism department Susanto Sudri press meet khai saka mani no selengjakai TWF brok bahaino mia khorang ti saka Agartala wo khapangni takok tai bukoksong sudu TWF simia Tripura mothani bukhaktui sejamong khorang ti samani nukjaka TWF no karai ti samani nukjaka khapani takuk tai bukoksong TWF no kari bahaino poila ti saka TSF amno kari TISF abono kare white rok bahaino khorang ti saka pushpa bontono phiaba
पुष्प बंतनो राजा रकनि जे मुकुमु हुकुमु राजा रक जे ताङै खलांमनि ओ हुकुमु मुकुमु रकनो प्रिजार्भ खायनारगै आबनो फ्यूचार बाहायनो बनो कायसा मोमेंटु एकदम बनो हुकुमु मुकुमु खलाय सनामै तंद्रिनानि राजा रकनि सनामै खलांजाक राजा रकनि ओ जे पुष्प बंतनो नायखांखान राजा रक tong thotok raja rok bai ma tong ma hai raja rok bai bukha gandaro tong ma hai abono nugui muito khlai tondrina ni bagaino ti prasarok ni sentiment tap nang ti hnei khorang sirik laimani nukha ti wf no kare bahaino gita jomatia abno kare bahaino potripoti wf ni leader mla rok bahaino abono kare ti wf ni president oma khai kebangma kok narkha miani o pandawo norok bahaino khanai naidi brokta mosaka आपनो कार्य भाइनो खापांगनि ताखोक टाइप खोकसं जे ताज होटेल न कोनो मते संग्रै माया आपनो 5 स्टार होटेल ताङै मांगलाक तामनि हिंका आबो ब्रक 5 स्टार होटेल हायकबा ताज होटेल न रियावै कैंसिल खायासा पर्यन्त तिप्रा मथानि सभा चलैनो थानाय तामनि हिंका कायसा वान सक ता हिंका अमाय खलाय जे सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन रक खायकियाबा लाहार हिमका आगरतला सेजा मुंफुनो का अबबाय ओ ताज होटेल तांग्रिनानै 5 स्टार होटेल तांनानि अब मुथाक जमानो थिनाङो अब तांगै तिप्रा मथासिमी अब राजा रकनो हामजाकनाय आपनो कारे बाहायनो संगठन दङो आईपीएफ तिरक बाहायनो दङो टीएसयू सीपीआईएम नि बेडेकबो दङो सीपीआईएम बो दङो पौत्रिपद संगठन ताइबो गोबांमा दङो ताबो रमदे तिप्रासन बिसिङो संगठन बोसा जेस नामजाक ब्रक गताम बगे खरांति साया ताबो जों नासिगै नायखांखांखाय ताबो जों नासिगै नायखांखा तिप्रा मथानो खरांति सामानि गोबां खानुगु आबुन परे टीएसएफ इंगा खाबांनि ताखौ टाइबो खक्सं तिरप्रा टाइबो संगठन दङ आंसि कतर आंसि हाय आंसि मोथांनाय हिनाय रक अमाहाय राजानो ब्रका हामजा गेदा अब श्री सिटीनि जे जुग जुग जे अर 184 जन राजा साइ थांमनि ओ जे मुकुमु हुकुमुनो नारकनानि अब ब्रकनि के बखाव थैकरि द अबनो सुमुं कासे फाइके मिया ब्रकनि मास गेदारनि कक नारक थानो इंगा खाबांनि ताखौ टाइबो खक्सं ब्रनि प्रोग्राम खनायनाय दि आपनो कारे बाहायनो बसगां रामचंद्र घाट हाथाय कटर आमपुरा रामचंद्र घाट इंडिया आइडल रोजाबनाय जेली काई तामिन बहायनो परफॉर्मेंस खायफायनाय आमपुरानि जे ब जागा पेंडल थांनाय ब जागा स्टेज थांनाय अबनो थांनायखा रामचंद्र घाटनि एमएलए रंजित देबवर्मा आबनो कारे बाहायनो लगे दङ पारमिता रोजाब खरं ब्रकनि टीम तै पत्रिपद टीम फाइनो लोकेलनि जे सिंगार बाहायनो आ जागा परफॉर्मेंस खायनाय त्रिपुरा हास्तिनि ताक्लाय तिरिं बिसि खामको खलाय बुनिसा जुदाको खलाय रामचंद्र घाट पालायनो फासिं थाङै दङ अमाहायनो रोजाब खरं त्रिपुरा इंडिया आइडल रग रोजाबनाय बाहायनो अ जागा फाइ परफॉर्मेंस खायफायनाय एंगा मियानि प्रोग्राम रक तामोंखा साबो बमाहाय कक नारखान रकिसे खानायनायदि जेइबाबे सारा त्रिपुरानि बरफना तियै हायकबा भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दाराव जे कोनो दफा बरफनि सिनेमं बरनि कक बरनि कल्चर यदि कमानानि बखागो हंकांकाय भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दाराति थयै बरफनि आइडेंटिटी ते बरफनि लैंग्वेज ते बरफनि सिनेमा आबनो प्रोटेक्शन दोनानि बागै संविधाननि मुताबिक आलादा राज्य गठन खालामनो आबनो बेस खालामनो सिनि सारेन्सि देबबर्मानि नेतृत्वे 2009 नि सिमिनो सेंजागो दिनै 2024 प्राय 15 बोसोरसों त्रिपुराहाव तंगै एडीसी एरियाना बेस खालायो जे सामं सिनि टिउजेसनि नेतृत्वे जों वान सकासिनि बररक एडीसी गठन खालायखांखायनो सिनि बररकनि बागै फियकजाकमानि लामा बा फियकजाकसनानो होनाय वान सकमानि टिउजेसनि नेतृत्वे एडीसी गठन खालायखा किन्तु एडीसी गठन खालायमानि यागुलफनो सिनि लैंड राइट्स संथं बा सिनि कक अंथं बा सिनि आइडेंटिटी अंथं अब प्रोटेक्शन खालायनायनि मतन लामा करै आबनि बागै एडीसीनि सामंतांमानि बक्सनो जों ताबो 2009 नि सिनि आईपीएफ ति अबनो फुल फ्लेजर स्टेट
आइकाबा कताल सेपारेट स्टेट आबुनो स्नामनानै 2009 नि सिमे ताबो 15 बছর जों चलै दङ आबुनो रुगै तिनि सारा त्रिपुरानि बररक अरसिनि दुकमाले हातिनि एडिसिनि हेडक्वार्टर बिल्डिं एरिया व दुकमाले हाति व जों लाइट थांजाक बिसि काइनि काइथाम कसार माजावा जों और हमलुनि दुकमाले हाति व जों प्रोग्राम कतर खलाइजे गया किन्तु जों दिल्ली व जन्तर मन्तर प्रोग्राम खलायो आगरतला व प्रोग्राम खलायो बा विभिन्न एलाकाव सिनि स्टेट लेभेलनि प्रोग्राम खलायो ताकलाय हिंकाय जों एडिसिनि हेडक्वार्टर एरिया व दुकमाले हातिवनो जों सिनि ग्यादारिंनि प्रोग्राम खलायनायनि बागै वान सगै तिनि प्राय कांचनपुर नर्थनि हयते बा धर्मनगरनि हयते आगरतलानि हयते साब्रुम बा आगरतलानि हयते गंडासरा आगरतलानि हयते मेलागड़ चारिदिकनि जत आईपीएफनि सापोर्टार दंनाय रक जरा किसी चाबो समय हामियानि कारणे बा लिडार रक अरय परय यंगमानि कारणे सापोर्टार दंनाय रक बरक बाक्सा नगा आसुगै तंखा बाक्सा नाहरै तंखा बरकनो जों तेइसा गेट टुगेदर खालायनायनि बागै तेइसा यूनाइटेड खालायनायनि बागै तेइसा बरकनो जों सिनि मुभमेन्ट बरकनो तेइसा सिनि त्रिपुरानि खरांनो जों सारा त्रिपुराबो सिमिया दाबो भारतवर्षनि जत कुनानि बरकनो साइमानो आईपीएफनि मुभमेन्ट बा आईपीएफनि आन्दोलन बा आईपीएफ तामसान अबनो जों तेइसा कन्टिन्यू खालायनायनि बागैनो दिनै सारा त्रिपुरानि आईपीएफनि सापोर्टार रखनो जारा जेन्युइन जारा अरिजिनल आलादा राज्यनि दाबिबो जारा विगत दिन आईपीएफनि लगे तंगै कलम तैखिख्लायै हायकाबा साकनि थैनो तैस्नामै जारा आईपीएफनि आन्दोलन सामिल अंजाक बरना जों तेइसा रियूनिट हायकाबा यूनिटी खायनायनि बागै जों बरना तेइसा तिनिनि अ प्रोग्रामनि बिसिंथि खाय जों बेखौनो चिनि बिश्वास दङ अ लुकुतम पान्दाबा चिनि जरा किसिसानि बिसिङानो चारिदिकिनि चिनि ताबो खबर दङ गोबांमा आमचाइनि बर रखनो बा गोबांमा चिनि डिभिजन प्राय 33 टा डिभिजन दङ मैक्सिमाम डिभिजन चिनि मालखं कत कत तुलाय फैलाय दङ लामाव जरा किसिसानि बिसिङानो अर ताबक दुक माले हातिवा जों जागा थाय रिदे माना माया अबसिनि कन्फ्यूज साइपनो जों हाचलनि बरक जे फाइने रखनो तिनो जों तिनिनि अरनि मास गैदरिंग प्रोग्राम चिनि नगराय चिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट तेके सुरु खालायो जत लिडारनि बिसिंथि जों कखना लायनाय तेइसिनि मेसेजबो जों खोनानाय आबनि बागै रिहनजाक बोसक गैदरिंग होनाय अब अनलिमिटेड ताबक जों एक्जेक्टली नरनि थानिबा जों रिपोर्ट रिमांगलाक जेफ्रा चिनि गैदरिंग बायथाकनि अर जागाबा फाइ सफायबाय माने यागुला जों डिभिजन भिक्टिक रिपोर्ट नामाने यागुलासे जों नरनि थानिबा एक्जेक्ट रिपोर्ट न रिमाना नाना आं वानसगो ini meeting gathering ko sao phai manjak phani sao phai manjak फाइनानै तंमाने सिनि sao coba ke kau tongnya coba ini coba bok maklai ni jemai na thang abot coba maklai ni bagai খাই ও সবানে বেসেন তেন্দ্রন যে সামনে মানে হেতে দেখলা খাই chung যেহেতু ভারতনি সংবিধান সুযোগ দङ দুই এবং তিন ধারাও যেকোনো জাতি গোষ্ঠী दं মুক্তি খাইতে बाङो अब साइ सुযোগ दङ आ दाबि जों तिनिया अब खाम माइमानो अब किन्तु आन्दोलन मा खाइनाय आन्दोलन बिसिजे अब तबा सासे खाइजा आन्दोलन जे सानदुंना माया सावनारो फाइनाल साला बचत करते कत सबरा जे माइने जों तबा खाइनि थांनाय दिनै म फो जागावारि लिखलिजा अब नैसे खोमलुं हाथियाव दुगमाले हाथियाव 2009 नि सिमी दाबुक सुजरा लगातार आईपीएफ की पॉलिटिकल पार्टी भारतनि संविधाननि 2 এবং 3 नং धारा अनुसारे एडिसी एलाकानो तुयै त्रिपुरालेण्ड राज्य गठन खालायनायनि बागै दाबि खालायो 2009 नि सिमी तिनि सुजरा लगातार दिल्लीनि होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नि आरोबो जों डेपुटेशन रिवै सिनि मेमोरेंडम सबमिट खालायफायो आरो तिनि जों नरक जतनो साइमानो ताबु उइन्टार सेशन चलि दङ सिनि पार्लामेन्ट ओ उइन्टार सेशन नि जराव सिनि दाबिनो त्रिपुरालेण्ड दाबिनो अरो तंथते जों खानारि हननि बागै पासापासि जों साइमानो त्रिपुरा राज्यआव 2018 सन बीजेपी आईपीएफ की सरकार फाइमानि परे 2019 एडिसिनो मैक्सिमाम पावर रिनानि बागै त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल 125तम संविधान संशोधन बिसिंथै टीटीसी एबा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबो त्रिपुरानि विधानसभाव पास खालायजाखा आबो ताबो भारतनि पार्लामेन्ट कजाजाक ओ पार्लामेन्ट सेशन शीतकालीन जे अधिवेशन सेशन
पास खालायो सिनि जे त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल बसकांगो जे एडिसि इलेक्शन 2026 एडिसि इलेक्शन नान तंमाने आबो एडिसि इलेक्शन यावै त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल नि इलेक्शन थोन ओ दाबिनो नारगिनो मूलत जों दिनैनि जनसमावेश ठीक আছে जों जतनो साइमानो चिनि अजागा चिनि महाराजारनि जे स्मृति तंमाने महाराजारनि जे चिन्ह तंमाने जे मनुमेन्ट तंमाने कायसा कायसा खालायै सकमर जाखा जों बसकांनो हारिनाय थांखाय जे आसामाव मैदान आबो बाहायनो बुबुं सोलायै स्वामी विवेकानंद मैदान खालायजाखा दाखुते बुकुसम जों साइमानो चिनि जत तंमानो सकमरै जोङो निश्चित खालायनायनि फारसे चिनि त्रिपुरायाव जे समस्त गभर्नमेन्ट সেই সিপিএম फानंथों कांग्रेस फानंथों चिनि बीजेपी फानंथों चिनि गभर्नमेन्टआव जोङो चिनि सेन्टिमेन्टआव कदर खालायावै चिनि सेन्टिमेन्टआव गुरुत्व दियावै जोङो हायख्लाय दुलि साख्लाय दं दाखुते बुकुसम तद्रुप अब हायखेनो ताबु खायनो हाय से 1917 सालाव चिनि महाराजा वीरेन्द्र किशोर देव बर्मा सुनामलांमोनि সেই পুষ্পবন্ত রাজপ্রাসাদ বিনি যেটা রাজভবন তংমানি 1949 থেকে 2018 সাল পর্যন্ত আবো রাজ্যপাল তংলাং খানগ আর তাবু খাইনো হয় ভেরি রিসেন্টলি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কাইসা ইনিশিয়েটিভ তাহাকা কাইসা প্রসেস থাকলাইকা যে আবনো লাক্সারি 5 স্টার হোটেল খাইনাই রাজ গ্রুপ ন রুই এবং এই জায়গা ইয়াখাবো চিনি রাজপ্রাসাদ পুষ্পবন্ত রাজপ্রাসাদ আবার তাজ হোটেল লাগানি থামি দङ जों मानसनायनि दाहुते बुकुसो आजारो चिनि महाराजानि थै कलमदै ताबु फानो दङ चिनि महाराजानि साखाय बिनि बाहाय जों मानो সেই পুষ্পবন্ত প্লেस थागांखाय चिनि महाराजा दङनि फिलिं चिनि बोखाव फायो नों गभर्नमेन्ट नङै आपनो रक्षा खायनांनि याकारै आपनो प्रिजार्भ खायाकारै तामनि बागै जत जगह रांनि चिन्ता खायै नों आपनो दा होटेल रनानाय आबो चिनि प्रश्न आबो चिनि सोंमु राज्य सरकारनि थानि जों सोङो नों जवाब माननाय नों त्रिपुरानि राजानि समस्त चिन्ह तमाना तामगै बिनष्ट खायनानि मुथुंगा जे रकम ता सीपीएम जे रकम তিনি আস্তাবল ময়দানো স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান সুনামানি আগলো দুলি সাতঙ্গি থাকা ত্রিপুরা ক্ষমতা ফাইনান্সে আশা করিকা বরং আইছি চিনি সেন্টিমেন্ট দাম রিয়া হকাই চিনি ওয়ান সুপানো গুরুত্ব রিয়া হকাই এই বিজেপি সরকার নংবো কমর নাই চিনি ত্রিপুরাসানি সেন্টিমেন্ট যদি গুরুত্ব রিয়া নং আবনো দুলি সাত ফাইনান্স থাকা সেই মহারাজানি চিহ্ন নং আত্মসাৎ থাকা নষ্ট খাইকা বিনষ্ট খাইকা ডিমলিশ খাইকাই নং কমর নাই 100% কাজে চিনি সাগর যতক্ষণ না পর্যন্ত এই রক্তবিন্দু তংসা চিনি সাগর থৈ তংসা जों अबनो रुनानि खालायजेन रुनानि रिया जों बाय चिनि महाराजा बाय कम सामानि पड़े महाराजा बाय परामर्श नामानि पड़े नों सिद्धांत मानानाय हायति नों सिद्धांत मानानाय এই महाराजानि बिनि बंनि बसंनि जे राजप्रासाद आबनो नों आन्ताजे एरे नष्ट खालाय मांगला आबोसो जों दिनै जानान दानि फै हाजार बुरि रक्तनि चिनि बुखानि थै चिनि सातनि थै कलम दैनि कतको दिनि चिनि महाराजानि जे चिन्ह अबनो रक्षा खालायनायनि बागै जों শুধু তিনি দরুন খাসবায়া अमन साइ कतर जों तुमुंनो जदि कुनो रकम मुभमेन्ट खालायनायनि नाखांगाय कुनो रकम आन्दोलन खालायनायनि नाखांगाय आनि खाजानि बुखुखसं आं आसा खायनाय नरक सब समयनो जों लगिरवा नंने नरक लगिर नाय जाना रिया लगिर नाय जाना रिया तत्रनि थैर नाय जाना रिया यस जों याकारिया ताबुं नीति प्रसाद 2024 नीति प्रसाद जों थैनानि राजि दङ जों तै बिमात्रि श्लक खायजागिया चिनि मन्त्रि खरंनै दङ कायसा कैबिनेट कायसा स्टेट मिनिस्टार चिनि मन्त्रि रंनो दङै कक्षामानो सोंयांगानि ना जों राज्य सरकार दंतै ताबुङै खबर मायांगानि ना ताबुङै साजायगांगानि ना तै बोसोर जरातै जों बिमात्रि श्लक
बुमा माते है जों खालायजानाय दंनाय अबसे जों जवाब खानो त्रिपुरा सरकार नों जवाब मानो ना है जवाब मानो ना we want justice जों justice नादेनाय नाया yes जों justice नादेनाय नाया जों justice मायासाक जों movement खालायनाय जोंनाव justice मानोनाय जोंनि त्रिपुरा सानि मानथायनो मानोनाय जोंनि सेन्टिमेन्टआव गुरुत्व मानोनाय otherwise नों बिना जोंनाय है नों बिना जोंनाय जोंनि त्रिपुरा सानि सेन्टिमेन्टआव गुरुत्व रियांखाय नों बिना जोंनाय गाजे आंनि खाजोनि ताखुखे बुखुसं जों साइमानाव जोंनि जब नेता कतर त्रिपुरा माथा TWF YTF TISF तीनों जागा जतन सफायगा जतन थानिन जों किता खोनानाय आबोनि बागै आं आसिक जरानालिया जों हायनो हाय तावैसा जोंनि बुबाग्रानाव खुलुमं याफादै TWF long live आयुग लखुमनि सावै आनिखौ अरन बथाका जतन हामबाय खुलुमबायखा बुबाग्रा आयुग लखुम त्रिपुरा सादाफाम थांजाखिखौ हामबाय पुइलाना मिडिया ताखुना हामबाय जों तिनि अबनो तामनि बायगर बुरि रखम हम दम खमा फाइके हने हिमालय TWF सेंट्रल कमिटी जों खनावै तंगै मानलिया बुबाग्रानि अबो आगि थाइ तंमानि आगि गवर्नर हाउस ताबो पोसो पंद प्लीज अबनो राज्य सरकार जागाव पास होटेल खलायनानि नायकनि जों खनाका टुरिज्म मंत्री ना हापांनि बिसिंतिनि कयनाय बनि बिसिंतिनि अबो जों खनाय मानखा अर जागाव पास होटेल खलायफान मानो जों अबनो बुबाग्रानि बेन्दो किशोरनि आमालो सिनि बुबाग्रानि आमालो खलायजाक मानि अबनो जों खलायनानि रुइ मानया किसाफानो जों खलायनानि रुइ सिमानया अबो सिनि 184 जना राजानि बंशधरनि राजबारि अबनो जों खलायनानि रोगलाक अबनि बागैनो जों बुबाग्रानि दागिजाक TWF रक तंगै मानलिया जों अजागाव 1 तारिखनो जों 29 तारिखो जों मीटिंग आसोगो 1 तारिखो सिनि प्रेस बिन्दर नु खाना दं बिसिंति नुगै मानखाना अबनो जों मुंसाबो खलायनानि रैया तिनिनि साल थांफानो खनानि सालो बरक साख्लायनानि उनफुं टुरिज्म मंत्री नांगर तंथै कयनाय बबुरि रकनि आन्दोलननि बिसिंति बा फेसबुक लाइव फान फायसातों नरंनि मीडिया रंग बिसिंति फान सातों सावैनाय अ जागाव जों तासुतेल खालि हानाय साख्लाय देनानि उनफुं जुदि सावै रिया हांके बुरि रंग तिनिनि साल थांफानो खनानि साल बसन खायनो तंग्ला अबो आन्दोलन तेबो सलिवइन तंनाय अबो आं आनि खाजोनि ताखौ बुखौ सं तिनि फाइमेन नरक लुखनासिनि बुखौ सं मानाव कुजों नायथाखौ फायजा तिनिनि साल पाइखा हानाय तावान सकतुं तेबो तिनि साल कलकमा जरावनो जों अबनो रमै अरा जों आन्दोलन खलाय तंनाय तिनिके जों अरवा नरक लुखना रुट ब्लक हायनि उंगै थांका सिनि बरक तेबो फाइतंखो जों तिनि अरवा हांकाय नरक नगै माखा जों जागाव रुट ब्लक खाया जों तिनि हायफेना सिनि बरक गोबां मा फाइका सोरबाय सिनि आन्दोलन थागिया तेबो आन्दोलन तंनाय जुदि न ब टुरिज्म मंत्री फाइ साख्लाय फाया हांके आसक नों सितों जतन हामबाय बुखौ संना आं कयनाय तेबो सालतानि साल थांफानो खनानि सालाव जुदि साख्लाय जागे हांके जों आसुबि तंनिया तेबो आन्दोलन खतर चलेनाय सिनि बागै हामबाय अब हमके पुष्प बंटन जे तासुतेलनि याबो याफार नानि बेबा ठीक ठाक मुय थमैका अब जों प्रेस मीडियानि बिसिङनो जों मंत्री सुशान्तनि खुक्ति जों खोनाका बेलायखेनो खवातुजा बेलायखेनो जों तिरि खमलायदा तिरि वाइ टिएफ ताइ तिरि छात्र नेतारो गोबां मानो आन्दोलन खालायफैका हायफानो तिरि TWF तंगै मालिया ताम हिंके बुखावो खावो बेलायखे कष्ट मन नाखा अब हमके त्रिपुरा राज्य नो ओ हाव गणतंत्र फाइमानि यागलो सकमलते दिनिबो सकमलै दंखो आबनो पुष्प बंटन ताबो याफार जिनानि बरक नाय तखा किछुते मानिया ओ पुष्प बंटन जों किछुते मानिया तासुतेलनि यागों रिवै माया गसिवै माया दिनै अब परिष्कार सिनि TWF राव स्राय के जों दिनै
chini bukhawo dukho nangmani जों दिनै प्रकाश खालायगा जों नखा आबनि सिगां 25टा बोसोर CPM रक गभर्नमेन्ट दंफ्रो तरक चिनि तंथाय चिनि लामा चिनि बेबाक पारानि आमसाइनि बुमुरो बदलक पाइबेखा चिनि आष्टबल मैदान स्वामी विवेकानन्द खालायगा स्वामी विवेकानन्द खालायमानि यागलो आबनि सिगां प्रटेस्ट खालायमां चिनि बरन गोनां चिनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट आफुरो चक खरगसा MLA दंमानि अजरावो बिनि कक बायसे आबनो मुथाकजाकमानि चिनि सिंगार बिलबो खरगसा MLA जो सामानि बागैसे मुथाकजागै थांगो किन्तु তিনি চিনি দুইজনা মিনিস্টার দङ বর্ণ খগৈ বাহাকে আবনো সিদ্ধান্ত দংমাং जोंबोथ त्रिपुरा বিজেপিनि खरगसा बंधुत्व सरकार बिले अबंधुत्व सरकार बाहायके खगा आबनो खालायमान आबो कखनो जों मानिमेया ताबो कायसे आगिनि कखनो तिसावै अजराव सानानि बुझुगो चिनि सार NC देबरमा चिनि IPFT जराव चिनि मेबार कुमार जमातिया सार दंमानि একটা জায়গাও বর্ণ খগজ টেবিল পার মানে 1 ঘন্টা মতো কোঅর্ডিনেশন কমিটি খানান থাকতে जों যতনো শেয়ার খালাইকা ও জায়গা আংবো শেয়ার খালাইকা আফরো বরনে মিনিস্টার রতনলাল নাথ দङ মিনিস্টার সুদীপ রায় দङ চিনি স্যার ডেপুটি স্পিকার তাবো ব রাজ্যপাল মই দङ খা বনি নুখুঙ্গ जों आसलाय थ्रुआव साका चिनि दुइजना मिनिस्टार दङ IPFT जराव बाहायके टेबिल पार মই थांमानि दङ चिनि बरर जेसुफानो थाङै बरबाय जों प्रथमै बरबाय बंधुत्व खादे ताखौ बुकुरो बरक चिनि बंधुत्व खामानो बरक शिकार खालायचुकमाया माया खालायचुकमाया अमाहाय खालायनो बरक ताबो खालाय दंखौ आबुनि बागैनो जों सायमानो जे बंधुत्व खामानि बरक नक्ति सानायनि बागै जे खालायना खालायो किन्तु हुसियार जे हुसियार तिनि अर এই লুকথুমা সারানি মুচুমতি ডাবলন কোন অবস্থা ন নংনি যে বারেং বারা যে নরনি বাড়ি তো মানে বাস মুঠাক যে মানি নাই বাংলা ভবিষ্যৎ খারাপ নাই এই পুষ্প বন্টন যদি হাই না হাই তা সুতেল নয় আফার দিয়াই নয় রসাই নাই এনকে নংনি বেলাই কেন খারাপ নাই বুসকাঙ্গ তা ওয়ানসুদে এই রাজ্য সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি চিমি সংগঠন এরাই টঙ্কা খাওয়াই টঙ্কা রাগই টঙ্কাই নয় বল যদি আবাই ওয়ানসুক টঙ্কাইকে আব বল খাইনাই বিজেপি র আস্তে আস্তে সেই চিনি ইতিহাস কোন মানে আবনো তাই তা খালাই দে বাস খালাই দে যে পুষ্প বন্ধন আবনো নরক স্টপ খাই দে আং সানানি মুচুব जोंबो साइमानो जोंबो सिजाका जोंबो चिनि बुसारावबो लेखा फराबो खालायका ताबो बुरि बुरि चाकरि माया MA पास BA पास गोबां मा 12 पास बेकार থেকে বেকার আরম্ভ চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সারা চাকরি মায়া বেকারত্ব যন্ত্রণা এই যন্ত্রণা ওসে জনম হাইকাই থুঙই দङ বুঝিয়া পরীক্ষা আগে जों টিপ সয়রি ওই চিনি জায়গা জমিন নাবাইখা তাবকে চিনি বুঝা বুদ্ধির লেখাপড়া শ্রঙ্কা লেখাপড়া রংখা বুমারক আগে টিম সয়রিও তাবুনি বুমারক সয় সিগনেচার বেবাক রংবাইখা চিনি চিনি ন হামনা খাইমানো প্রটেস্ট খাইনা রংখা অ জরাও নরক আগে চুনো খাইমা হাই তাবু তা খাই দে চিনি বুসারক খাও হর চুংজা খাই চুঙই দङ যে ত্রিপুরা সারংনি সেন্টিমেন্ট রং নরক বুঝিওই দङ বুঝি কিন্তু খেলাইও নরনে যদি এই তমন বদল গেনকে ফাইনাইস জরাবো বিজেপি বো ত্রিপুরা হানি বিনা সুনাই হায়াবে বিজেপি বো বিনা সুনাই যে IPFT বাই বিজেপি গভর্নমেন্ট টঙ্গু ত্রিপুরা সারন থুমানি তাবো ববাই থুমানি আরম্ভ দङ নরক ওয়ানসি হেনকে बिना सुंगे त्रिपुरा ने मथनी नेतृत्व त्रिपुरा मथनी हेल्पिंग माया हेनके
নর ক্ষমতা ফাইমিয়া অবন নর ওয়ানসুদি দ্বিতীয় বাণী বাগব নর সতর্ক উন্দি এবং চিনি বার্তা নর খানা দে ও বার্তাঙ্কে পুষ্পবন্তন নর তা সুতেল নিয়া গইয়া ফারেন মানে অব রসায়না দে অবশ্যই নংথানিয়া কয় নাই তাই সানাই আঙ্ক কুবাং সালিয়া জরাবো চিনি পারে মাইসিং সাল চিনি বুড়ি রব তাইসে কাইসে গোয়া গই থাকবাই নাই কারণ চিনি নং যে
này chúng đi với nhau thế này ngoài ra thì chết thôi tiếp ra chúng ta để thôi tiếp ra hवा ngoài ra thì thôi tiếp ra sao đi thôi chúng kia ra ngoài ra sao đi thế này what so mai là chúng ta mới đi bố sang với chúng ta mới thấy chúng cái là gì ya chúng cái là gì ya chúng Maharashtra thì là sao lo đi này Maharashtra long lên đi đâu mà tha long lên đi long lên đi quay kia long lên có ta có sao thay đổi lên có không sao thay đổi lên mà hát ta không đi có ta có sao thay đổi lên có không sao thay đổi lên thì Maharashtra chỉ đi bằng chúng sự mà này chúng cái mà nói Kiriya chúng cái mà nói Latia thì mà thay đổi mari thì là sai đó sai thay mà chúng tôi nói cái này chỉ là nó phải đâu nào ta có cuộc gọi là bên số hàng không đâu nào ta thì nó không có đâu đâu phải nó đi chúng nó bảo là nó thì nó phải đâu không biết nó không có bao phải đâu thì nó chỉ đâu nó không đi sao đâu mà bố cái áo sẽ thì thay nhé chỉ còn là cái sao như cái bố kia bố sinh bố sinh bố hi nào vậy rồi vậy mà lại bố nó sát hại gì bố sao bố tao làm mന്ത്രি bố sao tao mà cái lô khi thế rong đôi phải cô áo vậy mấy làm thay này tôi thế bố gồm là thế bố tilo đi phải cô nó đâu là gì này cao thế bố bài mà sao này 아버지 아수스감이 보시고 대학원 걸어고 있었어요. 뭐 뭐비리 거로 가니래 정말 봐요. 나 아니 아버지 시나마 나이 뭐 나오는 거 그런 거요. 아버지도 우리 시나마 비디오 프로젝트 프로그램 주가만 때문에 모바일 따오세 까오마 봐요. 해놓고 그냥 까오 봐요. 아버 만나고 산이라니. 로니 지구로 크라이시스 파이나이. 로니 지구로 코스코 파이나이. 로니 지구로 건강 센터를 좀 파이나이. 니들 어디가 니들 타오만이 아이덴티티로 사우사우마 사이나이 이번에 뽑았어. কিন্তু যে তোমরা মন্দির কামি বেরে সাথে প্রজেক্ট সরকারি উন্নয়ন তিনিও পথেরও জাখানেরও তিনি রিয়েলাইজ তিনিও মতপা আবু মন্দির সামগ্রী আখা ফংশন ওয়ের রমাসো সেম টু সেম তিনি তো সাইমা দো যিনি সেমতি আইডেন্টিটি খাবলে কোহা কোমাই সেম থামা জুপ্রইখা আমবাই দসরা থামা পরে নাওনাই থামা দুবি যিনি রাজা মতে কোমাই থামা তুইকে রাজা মতে কোমাইয়া 이소 발표 수록을 통하여 이모와 또 미시바 우로 보셨어요. 아무 까로 이소리야 생각 발표 방학국의 सक्सेसफुल जो 방학국의 सक्सेसफुल 마음 소반 가다니 네 방학 코스나 네 간다 코스나 everything 빠 파이나이 아무 말로 그냥 사람에게 내비 아까 우리 사이버서 보고 트랙버서 보고 우리야 아버지 뭐로 사모님이 좀 가우스 보내 빠 아무 지라다 사모님 이해 사모님 에레 사모 당사자들이 또 가고 뭐가 수준으로 보고 가버리네 봐 아무리 저렇게 내가 링 하나에 룩 하나에 중학교때 잡고마이나 아무 말도 그냥 셌어 또 강화도마이나 뭐 보성다음에 이제게 뭐를 용하기로 뻥맞은 작기를 들어서 너무 많이 동가 진짜 이게 좀 많아요 나오가에 좀 강화도마이 이래서 이 루파이 너희 높은 성공 중공 성공 나라이 이웃이 사는 마음이 precious 마을 나머지 조금마다 이게 나라와의 만 눈도 나베만 쌤도쌤 니랑가 빨리 이거 하기로 이리 심어 이리 공카운터 하러 좀 마음이 마음이 이거 나온다 아우니 지네 브라운 어른 이제는 우리 사람 봐요 대신에 시리얼리를 닐 거서 너 방해야 너를 해야해 브라운 안 놀리면 막아요 아무 안 놀리면 리스널 마인드 컨셉 이 프로그램 기능으로 브라운 안 놀리면 아무에 좀내 이제 브라운이 거의 브라운 가만히 있는 거 보면 이거 나가서 해봐요 아무 안 놀리면 사나이 안에 거 사야 좀 더 지금 어디 가서 생각하는 거 강화도나이 보스나 사나이 강화도에 좀 정말이네 강화도에 좀 정말이야 강화도 지금 YTF
जोंनो केबो already जोंनो फिनमाया जों फिनबो फिनजाया बयबो जों थोंजों सुगा आबोगावनो जों बारे खोनाबाय बुङो पलिटिक्स बाय जोंनो বিভিন্ন ধরনের जोंनो ষড়যন্ত্রকে जोंनो थोंजागौ কিন্তু गाबो आबोनो जों बुङोबाय दिनै रिमेम्बार बागै नो जत फायै दिनै ओ आन्दोलन ओ दिनै गनो डेपुटेसन दिनै ओ sitting demonstration success on money noro bukhoro no jot no bere hambai bukhoro ono ko kazalai tini jara o kai sopai olo bo dei wai sapro tini baksa payo muso paimaya bo no baso o message no yudi bukhusong jeng thamsa tongkangai jeng no kebo musa khalia tino sini jilab lem je gono bosang ajuka khana jodi wajia khaire ba sonyo no khainai bosang go bibinno ala সংগঠন bai jen jini andolon jini sanmani jini dabi success ja sab dora jeng jotoro thamsa khaye jini o andolon jeng success ja sab jeng ready ma thonai obna ani ko kusabong jotoro hambai jotoro khulongka TWF ayuk lokong bubagra ayuk lokong ayuk lokong bubagra ayuk lokong rasa ayuk lokong rasa ayuk lokong bubagra ayuk lokong hambai mida takut jongno jung tabuk sitting demonstration khanya thangi dongo Circuit House ini Reserve Bank buskanggo joto kini TWF ni bukukjong bubagrani sangkrak sangno angko boko tai sangkrak rokno boko norok jong bai baksa sini pusbobontom place abono tabuk tasutar snamnani ini wansuk lai tongmani borok thangi tongmani abono jotokhon porjonto sini tourism minister Khlailia negotiator porjonto jong ini aboni bagino first time protest jeng aro sitting demonstration atukna thangai dongo ojorawo joto kini bubagrani sangkrak jutno songbai baksa atugu jeng abino bagi kini itihasna sakomna nai tongmano jeng abono protest khanyan bagino abono yoknan bagino jeng kini ara atuklanya nor Ramchandra Ghat ni athai baribo ring kotorma pakasa celebration khana thangai tongo tini jingoro ground to khaja or moncho butike tangjangnai sini disamnai sini bukhuk jek parmita na tupkha sarmili na tupkha bor masnai dance party eka kaita or butike obno ground sajok jangnai bebak no tui no jengtinoro nai lekha ebong kogo salaika samung surungkha otring kotorno lamsongan bagai eka aboni bagino ang jotto lukuno no sanai sinoro baireni disabnai krung jeli taman bo phaitongo sini parmita sone group bo phaitongo charmilis no group bo phaitongo khumulungni sini fox dance party robo ja sini traditional bo sanai robo phaitongo omona karaibo alada babe sonjita the borma sini agin sama krung bo sini Ramchandra Ghat ni no eka bono bo jeng thati dikha ekamti khaino buskangni 21 tarik December horo orong konai singnia governor no bo jeng invitation dikha eka bo khub hamjaka ebong sini chamung dong khobor naka program busuk jara solinai abo bo saka sengka seng jotono bebak na dikha sini program chat seng khana sone bising no bona yapare dinai bono kari bo sini bubagra no bo seng or tupnan bage bo phaimani logel seng bono bo invitation card dinai obona kari sini borom ganang minister em rono khobe kabang matebo official ni jarang korona adino seng borno or tupnan bage saito guitongo ka abuni bagino seng saito guitongo je sini tiprasane culture no buskanggo tebo naithok tebo musangre sengsar bai naithoto kati sanan bagai seng mo yapri romui tongo ang khaklayo joto lokono chini o pandano nainan bagai khainai ebong borong naithok jaga nei seng borno pokosai